नमस्कार जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपण मानकर भल पाइबा स्नेह बहुत मात्रा मिलुची एवं आपण माने व्हाट्सएप कमेंट करूचंती जोटा कि देखि करी भल लागुची एवं आपण मानक पाई जो वीडियोटी बना जाउची निश्चित आपण माने पसंद करूचंती जोटा कि खुशी रे कथा। चलंतु आज रे वीडियो स्टार्ट करबा एवं कोन रहिची वीडियो रे कंप्लीट वीडियो प्रथम शेष पर्यंत देखिबे। चलंतु आज रे वीडियो स्टार्ट करबा। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा वृष राशि सेप्टेम्बर मास मासिक राशिफल आपण मानक पई केमिति कटिबो। जेमिति आपण मानकर व्हाट्सएप कॉल सब बेले रहउची विभिन्न प्रकार समस्या दुख आसुची तो कौन केमिति उपाय करिवु जो द्वारा कि सुख शांति रे रहिबो। जीवन मन रखतु सुख शांति जदि रहिबा पई चाहुचंती सब बेले कर्म ठीक रखिबा सहित भगवान को ऊपर विश्वास आपन सब बेले रखंतु। निश्चित दुख पर सुख सुख पर दुख लागी रहिछि। विशेष करी जदि वृष राशि व्यक्ति मानक पई सेप्टेम्बर मासटी आमे देखिबा ए मासटी आपनकर भलर जीवन नाही। तेणु आपण ए मास टिके परिश्रम मेहनत अधिक करिवार अछि। चारिपटु शत्रु माने घेरी ही रहिबे। शत्रु आपन को हरियाण हरकत करिवे, अशांति रे पकेवा पई चेष्टा करिवे, खेती रे पकेवा पई चेष्टा करिवे। तेणु विशेष करी शत्रु ऊपर आपन नजर रखिबा पई पड़िबो एवं मानसिक स्थिति आपनकर दुर्बल रहिबार देखा जाउछि। मन अशांति हबो, चिड़चिड़ी हेबे, विरक्ति हेबे एवं मन रे खराब चिंताधारा मध्य बेसी मात्रा आसीबार देखा जाउछि। तेणु विशेष करी आपण मानसिक स्थिति को भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। प्रत्येक दिन आपण देवादिदेव महादेव को दर्शन करंतु बा आपण हनुमान चालीसा टिके पाठ करंतु बा हनुमान भगवान को दर्शन करंतु। ये आपण पई अति भल रहइबो, कारण जेते आपण मन को खुशी रखिबे सेते आपण दिन गुड़िक भल रे जीवो। चाकरी जदि आपण करुथिबे चाकरी क्षेत्र रे सम्मान हानि जग देखा जाउछि। सम्मान आपणकर कमी जाई पारे बा चाकरी रे एमिति किछि हबो जो द्वारा कि आपणकर सहयोगी माने आपण को सम्मान देबे नाही, कामर भार अधिक रहिबो एवं आपण मध्य काम ठीक भाबे करिवे नाही जो द्वारा कि आपणकर सम्मान क्षीण हबो बा सम्मान हानि हबो। व्यवसाय जदि करुथिबे प्रतिद्वंदिक वृद्धि जगु आपण क्षतिर सम्मुखीन हबार देखा जाउछि। जो प्रतिद्वंदी आपनक रहिले व्यवसाय रे से माने आपण को हयण हरकत करेबे, आपण को क्षति रे पकेया पे चेष्टा करिवे बा एमिति किछि करिवे जो द्वारा कि आपनकर व्यवसाय मध्य क्षति हबो एवं आपण क्षतिर सम्मुखीन हेई पारंती। विद्यार्थी माने जदि हेइतांती आपण पाठ पढ़ा रे अवहेला बन करिवे, मोबाइल देखिबा, टीवी देखिबा, गेम खेलिबा, बुलिबा ए सबरु अत्यधिक आपण समय काटिबे एवं विशेष करी आपण पढ़ा प्रति मध्य नजर देबे नाही एवं पढ़ा आपणकर मध्य डाउनफॉल देखा जाउछि। तेणु पढ़ा प्रति आपण मध्य यत्नवान हुंतु। गृहिणी जदि आपण हेइतिबे सांसारिक जीवन आपणकर सुखमय रहइबो सत, किंतु बुझामणा भूल पाई अशांति झगड़ा घर कली ए सब जिनस सृष्टि हबार देखा जाउछि। तेणु निजे निज को जदि कंट्रोल न करिवे, राग ऊपर कंट्रोल न रखिवे ताहले बहुत किछि समस्या रे आपण पड़ी जाय परंती। घर पारिवारिक समस्या बा अशांति रे दिन काटिबे। तेणु विशेष करी निज राग ऊपर सब बेले कंट्रोल रखंतु। लव लाइफ रे जे रहितांती पार्टनर सहित समय हस खुशी काटिबे सत, किंतु मिस अंडरस्टैंडिंग बुझामणा भूल पाई टिके कली झगड़ा मध्य भी देखा जाउछि। राजनीतिक क्षेत्र में रही लोक संपर्क आपणकर कमी जीव, आपणकर दबदबा कमी जीव। विशेष करी लोक माने आपन को सम्मान देबे नाही बा किछि ना किछि समस्या आसीबो। समाज सेवा रे जोथि पई आपणकर समाज रे सम्मान क्षीण होबार देखा जाउछि। विशेष करी आपण निजर राग ऊपर सब बेले कंट्रोल रखिकी चलंतु। ता से देखिबा मास आरंभ मध्य किछिटा आदर सम्मान आपन को मिली पारे। विवादग्रस्त मध्य हेबे, किछि ना किछि एमिति हबो जोथि पई विवाद रे छंदी हे जाई पारंती एवं वृथा भ्रमण आपन को ए मास करिवा पई पड़िबो। किछि काम पई आपन दूरयात्रा करिवे, किंतु से
ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ପଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତାରଣା ଧୋକା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଧୋକା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ୟା ବି ରହୁଛି ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ। ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଭୁଲରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଘଟିପାରେ। ତା ସହିତ କିଛିଟା ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। 10 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୀଡ଼ା ବା ଦେହ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛିଟା ପରୋପକାର କରି ମାସ ଅଧା ପରେ ଟିକେ ପରୋପକାର କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସୁଖ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ମନ ଖୁସି ରହିବ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟତାଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ କାମ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ କରିବେ। ମାସ ଶେଷକୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଘର ପରିବେଶ ବା ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ ସହଜରେ କରୁଥିଲେ ସେ କାମକୁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ମାସ ଶେଷକୁ ମଧ୍ୟ କଳହ ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ କଳି ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତିରେ ଆପଣ ଦିନ କାଟିବେ ବା ଘରେ ପରିବେଶ ହେଉ ବା ବାହାରେ କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ମାସ ଶେଷକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବୃଥା ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତାମାନେ ଏ ମାସ ଯେକୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିବେ ଟିକେ ବୁଝି ବିଚାରି କରିବେ, ନହେଲେ ସେ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ପାଇଁ ସବୁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଯଥାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସମୟ ବର୍ବାଦ ହେବ ଏବଂ ସେ ଭ୍ରମଣ ଆପଣ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଗ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲିଂ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲିଂ ନ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କାମ ବିଗିଡ଼ିବ, ହେବା କାମ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୁହଁରେ ହସ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ଘରେ ଯେମିତି ସୁଖଦର ବାତାବରଣ ରହିବ ବା ଅଶାନ୍ତି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯେମିତି ଅଶାନ୍ତି ନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଟି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ହର ହର ମହାଦେବ।